হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধে। সবাইকে জানাই শুভ সকাল। তো আজকে নতুন দিনের সঙ্গে নতুন ব্লগটি শুরু করছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রী রাধে। তো আজকে মা গোপাল শয়ন থেকে তুলে নিয়ে সকালে আমসত্ত্ব ভোগ দিয়েছে। আর গোপাল যে ড্রেসটা ঘাগরাটা পরে রয়েছে, মানে এটা একটু ফ্রকের মতো, জামাটা আর ঘাগরাটা একসঙ্গে লাগানো। তো এটা গোপালকে গোপালের মাসিমণি কিনে দিয়েছে। আর যে পাগড়িটা পরে রয়েছে সেটা নবদ্বীপে পোড়ামাতলা থেকে মা কিনেছে। আর আজকে আমি পুজো দিচ্ছি, যে সকালে মা অন্নভোগ দেয়, তো ওই সময় পুজোটা দিয়ে নিচ্ছি। কারণ আজকে আবার একটু আমরা বেরোবো, একটু ধর্মতলা এসপ্ল্যানেটে যাব। আমাদের যেহেতু ঘোরা আছে, আমার ঘুরতে যাওয়া ডিসেম্বরে, তোর জন্য একটু কিছু কেনাকাটা করবো। केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। তো আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আর এখন আমরা যাচ্ছি কালীঘাট। তো কালীঘাট মেট্রো থেকে তারপর আমরা ধর্মতলার এসপ্ল্যানেটে যাব। তো চলো তারপর তোমাদের আবার এসপ্ল্যানেটে গিয়ে সব কিছু দেখাই, যতটুকু সম্ভব ততটুকু দেখানোর চেষ্টা করব। Estuvimos lejos este año, pero llega ya Navidad. Mi regalo es que llegues aquí a mi lado, sea con invierno o en verano. Mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos ha de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Sea con invierno o en verano, mi cora te está llamando para que recuerdes, tú eres mi presente y este 25 sepas que pasaremos la noche buena, brindando bajo las estrellas por todo lo bueno y lo malo que nos han de regalar este nuevo año. Las luces adornan la fiesta, ven, siéntate y prende las velas. Como esta no hay noche más bella, seguro que Santa nos traerá una sorpresa. Baila y bebe porque ya llegó la Navidad. Mira, los niños cantan fuerte. Vamos a dejar todo tiempo pasado que no supimos dónde y cuándo decirnos te amo. Hoy quisiera aprovechar esta natividad para tomarnos de las manos y sentirte muy juntito a mí. Ojalá que fuera 25 todo el año así. Llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad, se enciende, llega ya la Navidad. তো এখন আমরা বাড়িতে যাচ্ছি, আমাদের সব কেনাকাটা কমপ্লিট। তো আজকে মেট্রো করে আর ফিরছি না, বাসেই যাচ্ছি, কারণ মেট্রোতে যেতে হলে আবার অনেকটা ব্যাকে যেতে হতো, আর সেজন্য বাসেই চলে যাচ্ছি। তো কি কি কেনাকাটা করলাম সেটা তোমাদের পরের ভ্লগে দেখাবো। আর এখন বাড়িতে গিয়ে পুজো দেব। তো আজকের মতো ভ্লগটা এখানেই শেষ করছি, আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক ও চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। হরে কৃষ্ণা, জয় শ্রী রাধে।